স্যার নমস্কার। নমস্কার নমস্কার। স্যার নমস্কার। নমস্কার নমস্কার। স্যার নমস্কার। নমস্কার। স্যার କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଇକି ଲାଇନ ତ ପଳଉ କରେଣ୍ଟର ଭାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆଉ। এটা টেলিগ্রাম। স্যার নমস্কার। নমস্কার।
ଓକେ ତାହେଲେ ଆଉ ଜଏନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ କାଲି ଆମେ ପଢିଥିଲେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପଢିଥିଲେ କେମିତି କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରୁଛେ। ତାପରେ ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। Yes, କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାରିବେ? ନାଇଁ? Yes. ତାହେଲେ ଯଦି ଆଜି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରିବା, ତ କାହା ୟୁଜର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଯଦି ଦେବେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦବା। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଗ୍ରୋରେ ହବନି ନା? ନାଇଁ ଗ୍ରୋ ରହିପାରିବନି। ମୋର ତ ଗ୍ରୋରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ସାର୍, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଲିଙ୍କ ପଠେଇଥିଲି ଆଲିସ୍ ବ୍ଲୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପନ କରିଦେଲେ ନା ମୋ ରେଫରାଲ ଲିଙ୍କରେ ଗ୍ରୁପରେ ଲିଙ୍କ ପଠେଇଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିନି ସାର୍, ନହେଲେ ଦେଖିକି କରିଦେବି ନହେଲେ ଆଉ। ଟ୍ରେନିଂ ଗ୍ରୁପ ଆଲିସ୍ ବ୍ଲୁ ପଠେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଆଲଗା କଲେ ତା ଦେହରେ ଆଲିସ୍ ବ୍ଲୁ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍। କାହାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପଠାନ୍ତୁ କରିକି ଦେଖି ଯୋଉଥିରେ କିଛି ହେଇନଥିବ। ଧନରେ ଅଛି ହବ ସାର୍? ହଁ ଧନ ରହିପାରିବ। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଧନ ପଠେଇଲେ, ହେଇପାରିବ। ସାର୍ କୋଉଟା ପଠାଉଛି? ଯୋଉଥିରେ କେବେ ଆଗରୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନଥିବେ ତ ନୂଆ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ, ତ ସମସ୍ତେ ଯାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ନୂଆ ଲଗ୍ଇନ୍ ରେ ବୁଝିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଚିରଞ୍ଜୀବ ସାର୍ କୋଉ ଇଏରେ ପଠେଇଲେ କାହାର? ସାର୍ ଏଇଟା ମୋଟା। ନାଇଁ କୋଉ ବ୍ରୋକର? ଏଇଟା ସାର୍ ଆଲିସ୍। ଆଲିସ୍ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛନ୍ତି ନା କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଟୋଟାଲ? ସାର୍ କାଲି କରିଥିଲି। ନାଇଁ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ କରିଥିବେ କାରଣ କରିଥିବେ ତ ଅଟୋମେଟିକ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଯୋଉମାନେ ଟୋଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନଥିବେ କେବେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସହିତ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପଠେଇଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେଲେ ନୂଆ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଥିବେ ତ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯିବ। ସାର୍ ସାର୍। ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ସେମିତି କରିଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୁଁ ଆଞ୍ଜେଲ ୱାନରେ କରିଦେବ କରିଲେ ହବ ତ? ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କୁଲ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୁଁ କରୁଛି ଆଲିସ୍ ବ୍ଲୁ ଆପଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଲିସ୍ ବ୍ଲୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ ବ୍ରୋକର କରିବା। यूजर आईडी देवे 12642557। ओटीपी सर कौन ସାର୍ ସାର୍ ମେସେଜ କରିଦେବି ନା ଡାକିଦେବି? कौन 56 56 9 569858। 58 ସାର୍ 569858। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗେନ୍ ଯିବା କେମିତି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେଲିଂ ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରୁଛି। ତ କଣ କରିବେ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ବି କରନ୍ତୁ। କ୍ରିଏଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୋଉ ଡେଟ୍ ରୁ କରିବା ପାଇଁ।
ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାର ସବୁ ହଉଛି, ଘରେ ବସେଇ ଶୋଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷର ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଗୋଟେ ସେଲିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିବା, କୁହନ୍ତୁ। 5 ବର୍ଷ। 5 ବର୍ଷ କରିବା, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ 2019 ଦେଇଦେଲି, ଜାନୁଆରୀ 1 ଦେଇଦେଲି। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆଜିର ଡେଟ୍ ଥାଉ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କରିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ସେଲିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗୋଟେ କରିବା, ନା ଦେଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ସେଲିଂ। ଓକେ, ତାପରେ ଫୋଲ୍ଡର ଫୋଲ୍ଡର ନା ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଦେଇଦେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଦେଇଦେଲି CDF। ତାପରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନାଁ ଦେବେ, କୋଉଥିରେ କରିବା ନା ଫିଚର ଆଣ୍ଡ ଅପସନ କରିବା, ଆଉ କୋଉଥିରେ କରିବା ନା ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି କରିବା। ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଚାହିଁଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି କରିପାରିବେ, ନିଫ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନିଫ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତାପରେ କରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଆମର କିଛି ଜିନିଷ ସେଲିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ କରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କିଛି ଦରକାର ହୁଏନି, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଦିରେ କିଛି କାମ ଆସେନି, ତାକୁ ମାର୍କେଟ ଆସେ, ତାକୁ डिलीट मारदेले। तो अब देखो ना सेलिंग रे कौन करा ना री एंट्री भी करा, तेना हम ऑप्शन देबे कौन सेलिंग रे री एंट्री रखले और री एग्जीक्यूट रखले। तो जनरली कौन हुए सेलिंग स्ट्रेटजी रे सब मोस्ट ऑफ दी विभिन्न प्रकार सेलिंग स्ट्रेटजी अछि। सेलिंग स्ट्रेटजी कौन जनरल कौन करंती 9:30 पर एंट्री करंती, 3टा पर एग्जिट करंती, और 3टा पाखा भी एग्जिट करंती, ना 3:10 रे एग्जिट करंती, ना 3:15 रे एग्जिट करंती, मान जोटा फुल डे पड़ी के रुहंती प्रीमियम डेकर फायदा नियंती। एग्जिट ताले हम कौन करबा एंट्री दबा, एंट्री कंडीशन कौन दबा, एंट्री कंडीशन टाइम ऑफ डे देली इज इक्वल टू केतेटार अपन एंट्री नेबे इज इक्वल टू केते अपन 9:30 रे एंट्री करि पारे, 9:45 रे एंट्री करि पारिबे, जोथरे चाहबे एंट्री कर पारे, किछि असुविधा नै, जते टाइम दे पारिबे आपन इच्छा अपन सेमते बैक टेस्ट करि पारे। सपोज मु देले 9:45 देले, अपन 9:30 दे दे पारिबे, 9:35 दे पारे, 9:40 दे पारिबे। जनरल सेलिंग जो करंती 9:30 पर एंट्री करंती, सेलिंग स्ट्रेटजी तैयार करंती। ओके, ये ताले मोर एंट्री कंडीशन हला टाइम ऑफ डे इज इक्वल टू 9:45, तो 9:45 पर मु एंट्री करिवे। से मार देले एग्जिट केतले ताल करिवे, एडिट मारिवे, ऑप्शन एडिट मारिवे, टाइम ऑफ डे इज इक्वल टू 3टा दे पारे, 2:50 दे पारे, 2:55 दे पारे, 3:10 दे पारे, आपण इच्छा दिन 3टा बेले कोन कोन बड़ बड़ मूव आसंती लोक सब कोन करंती ना 3टा पूर्वरु एग्जिट कर जानती, ताने 3टा टाइम रे बड़ मूव आसे, एनु मु एटा दे देली 2:50 दे देली। ताले मोर एंट्री केतले हला टाइम ऑफ डे इज इक्वल टू 9:45, एग्जिट केतले करबी ना 2:50 रे मु एग्जिट हो जिवो। ताथरे हमें ताले कोन करबा केमिति एंट्री करबा, ताले सेगमेंट जे ऑप्शन दिबा, करंट वीक रे सेलिंग करा जाय, अपन स्पॉट बेस करन ना प्रीमियम बेस, हम प्रीमियम बेस रे करबा, प्रीमियम बेस रे केते प्रीमियम वाला को अपन सेल करा पय चाहौ छथि, मु हेजिंग करी गोटे स्ट्रेटजी बनेबे। मु एथे कोन कर देली ना 200 टंका प्रीमियम को सेलिंग करा पय चाहौ छी, और 150 टंका सेलिंग करा पय चाहौ छ, जहा टाइम अपन दे पारिबे मु 150 टंका वाला को सेल करा पय चाहौ छी प्रीमियम। का को कॉल को गोटे लॉट करिवे, आ स्टॉप लॉस अपन दवा पे चाहते कना सेलिंग स्ट्रेटजी सब स्टॉप लॉस लगे के रखिवे, नहले केतेले मार्केट दे उड़ी जिवे केतेबेले पूरा बड़ा लॉस कर दबो। तेणु मु कोन कली 15% कि 20% अपन सेलिंग जहा रखे पे स्टॉप लॉस करि पारिबे, मु सपोज 20% रख देली, अपन 15% रखि पारिबे, 20% रखिवे,
150 ର 20% କେତେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର? 30 ମାଇନସ୍ ହେଲେ 120 ହବ। ତ ମୁଁ 20% ରଖିଦେଲି, ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ରଖିଦେଲି। ତାହେଲେ 120 ସାର୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହବ। ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ୟେସ୍, ମୁଁ ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଦଉନ। सर मोधरे होजी ମୋର ବି ହଉଛି। ଓକେ ଓକେ, ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦବା। ମୁଁ ଏଠି ଦେଇନଥିଲି ଅପସନ୍ ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ଆପଣ କେତେ ଥର ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ 2 ଥର ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି 2 ଦେଇଦେଲେ। ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ଯଦି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ମୁଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ରଖିବା ପାଇଁ କେତେ, सर एटा कौन जो पुट वाला ना एटा ऑप्शन सेलिंग टा এইটা অপশন সেলিং করছে স্যার, অপশন সেলিং ओके ओके সেলিং করেছে আজ। তারপরে গোটে কাহাକୁ সেল কଲି, কল को सेल कली, सिमिलरली ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ସେଲ କରିବି, पुट सेल करबी। ଆଡ୍ ଲେଗ से क्लिक କରିଦେଲି, ଅପସନ କରେଣ୍ଟ ୱିକ୍ ପ୍ରିମିୟମ ବେଷ୍ଟ କେତେ ଟଙ୍କା ବାଲା କରିବି, ସେଇ 150 ଟଙ୍କା ବାଲା କଲେ। ଗୋଟେ ଲଟ୍ 20% ଦେଇ ଦଉଛି ଏସଏଲ। ତାପରେ ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, 2 ଥର ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଦେଇଦେଲି। ତ ହେଜିଂ କରିବେ, ଏଇଟା ଖାଲି ଯଦି ଇଏ କରିବେ ତାଦେହରେ କଣ ହବ ନା ଆପଣ ଅଧିକ ପଇସା ପଡିବ। ଯଦି କଲ୍ ପୁଟ୍ ଦୁଇଟା ଯଦି ଆପଣ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ପଇସା ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ହେଜିଂ କରିଦେବେ, ହେଜିଂ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଟ୍ରେ ଆପଣ 70-80 ହଜାର ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସେଲ୍ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯଦି ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 2 ଲାକ୍ଷ ଆରାଉଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦରକାର। ହେଜିଂ କରିଦେବି, ହେଜିଂ କରିଦେଲେ କଣ ହବ, ମୋ ଲସ୍ ବି ଛୋଟିଆ ହେଇଯିବ। ଅପସନ ଦେଲି କରେଣ୍ଟ ୱିକ୍ ପ୍ରିମିୟମ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ ଗଲା, 2 ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ ଗଲା। ଠିକ କଲ୍ ଟା ରଖିଦେଇଛି, ଏଇଟା ପୁଟ୍ ହବ। कॉल गोटे ये पुट कर दियंते, गोटे कॉल को सेल करछि, गोटे पुट को सेल करछि। तार गोटे कॉल को बाय करिवे। ओ सॉरी, इट सेल मारिनी, इट भूल करछि, एटा हम सेल करछे ना, एटा हम बाय मारछि, एटा सेल कर दियंतो। गोटे कॉल को सेल करले, पुट सेल करले, बाय रहि जेतला, चेंज कर नियंतो। तापर 2 टंका प्रीमियम गोटे बाय कर देबे, आ पय किछि एसएल फेसएल किछि आवश्यकता पड़ेनी। हम 2 टंका बाय कर से तो जीरो हो जिवो। करंट वीक प्रीमियम बेस्ट 2 टंका वाला गोटे पुटा को बाय करिया। देखो कौन कली आउथर कहि दोची, मु हेजिंग करिकि 9:45 ପରେ गोटे कॉल टाको सेल करछि आ गोटे पुट टाको सेल करछि। जेहेतु कॉल पुट को सेल कले मते अधिक पैसा पड़िबो, सेति मु कोन कले हेजिंग कर देली। गोटे 2 टंकिया प्रीमियम वाला कॉल टाको बाय कर देली, गोटे 2 टंकिया प्रीमियम वाला को पुट टाको बाय कर देली, कॉल टाको बाय कर देली, जोथि पई मते कम पैसा पड़िबो। तारे सेलिंग जोटा करि 150 टंका प्रीमियम वाला सेल करछि, ते स्टॉप लॉस रहिछि केते 20% रखिछि आ दीटा री एंट्री करछि। जे स्टॉप लॉस हिट हेबो ताल दी थर से री एंट्री करि परिबो। दी थर री एंट्री व्यवस्था रखिछि। तो एंट्री केतेल करछि ना 9:45 पर एंट्री 9:45 रे एंट्री करबी, 2:50 पूर्व एग्जिट करि जेबी। एति हला कंडीशन। सर एटी लॉजिक कौन अच्छी जे कम पड़िबो जो कहउछन बुझी होनी ठीक। सेलिंग स्ट्रेटजी आपण जेहेतु पढ़ा है सेलिंग से आपण असुविधा होजी। सेलिंग स्ट्रेटजी मान सेलिंग पढ़ा हला ऑप्शन सेलिंग आपण बुझी पारिबे। देखो फिर भी 50 जदि मैं कहि दोसी आपण सेल करियो। देखो बैंक निफ्टी बटन देखो आपण चार्ट पर लागि अछि केते 48,000 फुट लागि अछि। देखा होछि आपण को आज्ञा 48,000 फुट। जदि आपण प्राइस केते चल 198 टका, आपण तो बाय करछन गोटे लॉट हला 15 क्वांटिटी बाय कला आपण केते दाम पड़छि ना 2,979 टका 75 पैसा पड़छि।
आ ब्रोकरेज पड़ुछि केते 25 टका 36 पैसा सेम जिंस यदि आपण सेल करिवे सेल कले केते दाम पड़ुछि देखंतो केते दाम पड़ुछि 92,945 टका यदि गोटे कॉल टा सेल करे गोटे फूड सेल कले आपण केते आसीबो 92,000 केते आसीबो लक्षे 190 195 जो अरे 185 तो जदि आपण हेजिंग कर देबे हेजिंग कल कोते 50 नहीं कहउछि हेजिंग करे आपण चाहिए जदि केते टका पड़ुछि एग्जैक्टली हेजिंग कले हम देखे दोछि देखो केते टका पड़ुछि हम देखे दोछि देखो मु कोन बाय करछि ना 150 टंकिया प्रीमियम गोटे कॉल वाला सेल करछि चल देखंतु कॉल वाला जे 150 टंका चलिथिबो एंड देखंतु 154 टंका चलिछि मैं गोटे सेल कर दोछि इठी बाय सेल अछि 48,400 को 154 टका मु सेल करछि एजिट सेल कले आपन आसीछि केते 89,849 माने ब्रोकर जे अलग अलग आसीबो मींस 90,000 पाखा जदि आप गोटाए सेल करछन्ती आपन को फंड नीडेड दरकार केते 90,000 पाखा दरकार सिमिलरली जदि गोटे आ गोटे पुटा को सेल करी पुटा केते टंका वाला केते प्रीमियम वाला 150 टंका पाखा भी प्रीमियम वाला पुटा को सेल करी देखंतु पुट देखंतु इटी अछि केते 166 अछि 150 पाखा और 135 टंका सेल आ कोडी हम सेल करछि चल देखंतु आपन कैपिटल केते दरकार पड़छि 1.6 लाख सर 1.6 जेते हेजिंग हे जाउछि दीटा बाय करछन 1.6 लाख हे अछि देखंतु वर्तमान कोन करछि हम बाय कर देबी 2 टंकिया प्रीमियम वाला को बाय कर दे दीटा को सेल करले वर्तमान बाय कर दे 2 टंकिया प्रीमियम जेथिबे ताको बाय कर दे देखंतु 2 टंका 40 वाला अछि ओटा बाय कर दोछि कॉल टा को बाय कर देली आ ओटा पुट टा को बाय कर देबी 2 टंका प्रीमियम वाला पुट को बाय कर दे 2 टंका एग्जैक्टली टच बाय कर देले देखले फंड केतना कमी गेल सला 74 आपण आसेला फंड दरकार 74,520 मींस आपण पाके 80,000 50,000 टका रखिसंती चल कॉल पुट बाय कर दे ये होला आपण को स्ट्रेटजी तो आपण जे 80,000 टका पाखा पाखी अछि आपण सेल करि पारिबे यदि आपको 2 टंका प्रीमियम वाला आउ टे बढ़ाई देबे आपण का फंड कमी आसीबो 2 टंका प्रीमियम करछ ना यदि आउ जदि प्रीमियम वाला टे बढ़ाई देबे आपको ये 2 टंका बदले जे आपण जे बढ़ाई देबे सपोज एटी देखन हम बढ़ाई दोछि हां अब बढ़ाई देला आपण को कमी आसीबो माने यही बेस रे मु बतन स्ट्रेटजी तैयारी करछ कोन ना दीटा गोटे कॉल को सेल करली गोटे पुट को सेल करली गोटे कॉल को बाय 2 टंकिया प्रीमियम वाला को कॉल वाला को बाय करली पुट वाला को बाय करली तो ये स्ट्रेटजी हम बनाउछे आ स्टॉप लॉस ये सब दिन से देछे ओरिएंटिंग देछे देखिबा मते केते प्रॉफिट दोछ राइट तले हमें केते रहिला हम एठी टाइम 9:45 एठी टाइम दियंत जहा दियंत किछ असुविधा नै कारण सेठी अपन टाइम ड्यूरेशन अछि फिर भी एठी कर दोछ केते 9:30 कर दोछ एटा केते 3टा कर दोछ मैक्सिमम ट्रांजैक्शन केते कर दोछ सपोज 10 कर दोछ 10 से किछ फरक पड़िबन कारण अपन री एंट्री मात्र दुई थर जीवो ताले कोन स्ट्रेटजी क्रिएट कर देखंत आउ थरे कर दोछ री एंट्री रहला री एग्जीक्यूट रहला टाइम ऑफ डे रहला 9:45 पर मु एंट्री नेबी
एजिट केतल कर ना 250 हेला एजिट कर देबी 150 टाइम कॉल गोटा को सेल कली तार 20% रखली स्टॉप लॉस और री एंट्री दी थर करया पे चांस देली पुट मध्ये कोन कली गोटे सेल कली 20% मध्ये तार स्टॉप लॉस रखले री एंट्री मध्ये दुटा कंसेल और कॉल रो दुटा के प्रीमियम बाय कर देली पुट गोटा बाय कर देली इते दिन से कर देखियो सबमिट करी केते रिजल्ट आस यार 2019 ରୁ 2024 पर्यंत बैक टेस्ट कर 5 वर्ष केते प्रॉफिट आसला बाबा 572,000 इन्वेस्टमेंट आपन को हला केते 80,000 टा 90,000 टका आपन को इन्वेस्टमेंट हेची 5,62,202 एते हेची सेलिंग स्ट्रेटजी जनरली कोन स्लिपेज प्राय रुहेनी बहुत मार्जिन रुहे कान से दिन सारा तो पड़ी के रहला गोटे कॉल तो पड़ी के रहला ए परसेंट स्लिपेज रुहेनी स्लिपेज चाहेले आपन आदर देई पारबे कैलकुलेशन करे 0.1 0.2 0.3 कैलकुलेशन करि पारबे केवल आपन आदरे पड़ियो कन ना ब्रोकरेज खर्च जहां पड़ियो देखंतु विनिंग प्रोबेबिलिटी केते आसला 70%. 70% बाइंग स्ट्रेटजी अपन देखुतिले केते परसेंटेज अपन गसतले 46 माने 50 पाखा भी रहउथला अपन को अच्छा सेलिंग स्ट्रेटजी कोन के जनरली सेलिंग स्ट्रेटजी रे विनिंग प्रोबेबिलिटी अधिक रुहे तेणु ऑप्शन बाइंग अपेक्षा जो माने ऑप्शन सेलिंग करंती से सबु बेले प्रॉफिट थांती वर्ष शेष रे सबु बेले समान प्रॉफिट थांती माने बाइंग वाला कोन करते कैपिटल से उड़े जांती देखो जो ट्रेड नहीं 930 टा ट्रेड प्रॉफिट है 394 ट्रेड मात्र लॉस है एंड टोटल 1300 टा ट्रेड रे अपन 930 टा ट्रेड रे प्रॉफिट 394 ट्रेड लॉस है आ ड्रॉ डाउन के देखो तो ड्रॉ डाउन है 13,121 टा ड्रॉ डाउन है तो सेति पे कैपिटल अधिक रखा जाए ड्रॉ डाउन हवा पे जो लॉस कंटीन्यूअस जो लॉस ड्रॉ डाउन तो सेति पे कैपिटल अधिक रखा जाए देखो ये सबु मासरे प्राय सब आपन प्रॉफिट देछि ठीक है गोटे मासरे लॉस करछि कते 2024 रे मे मासरे एपड में प्रॉफिट 5,000 अछि एप्रिल 7,893 प्रॉफिट रे पाइथिले मे मासरे 1121 टा लॉस अछि ब्रोकरेज पड़ेले एटा 2,000 टा पाठा के लॉस हबो फेब्रुआरी 3,500 बार एटी 4,000 आदरे कोन अब बड़ प्रॉफिट मिलिबोनी कि बड़ लॉस हबनी सेलिंग रे एंड कांस्टेंटली अपन प्रॉफिट पाइ पे चलथे देखो एटी लॉस है 2,790 एटी लॉस है 1960 एटी लॉस है 4,460 1,385 एटी 4,000 मीन मासे के 5,000 6,000 टा मैक्सिमम 7,000 टा पाखा गोटे मासे अपन लॉस जाउछन और मैक्सिमम जो गोटे पीरियड तो लॉस है 13,121 अपन ब्रोकरेज मैसेज 15,000 टा पाखा लॉस है लक्ष टका कैपिटल अपन रखिछन 15,000 टा लॉस जदी होछ अपन किछ फरक पड़िबनी बैंक रे बड़ बड़ देखुतले बड़ बड़ जो होतला काली जो स्ट्रेटजी करथले सर एथरे जदि हमें 2 टंकिया प्रीमियम जगह रे सब 4 टंकिया कि 5 टंकिया दीटा लॉट रखि दे देखले टिके तार विनिंग प्रोबेबिलिटी केते आछि सेम टाइम पे माने 2 टंकिया प्रीमियम अपन केवल ऐड करछंती एथि पई कि प्राइस कमे पे प्राइस कमे पे तो ता ऊपर डिपेंड करनी जे अपन करो विनिंग प्रोबेबिलिटी डिपेंड करछ अपन जो प्रीमियम जो चूज करछन से प्रीमियम ऊपर विनिंग प्रोबेबिलिटी एटा डेली रहइबो कि सर ये जो स्ट्रेटजी हां जो हां एटा डेली मु एटा डेली रखिछ ना ओके डेली अपन रखिछन जदी अपन चाहेबे देखंत अपन मैक्स ट्रेड केतरा जाय छी 5 वर्ष ट्रेड केतरा जाय छी 1326 इनटू अपन ब्रोकरेज अपन ये कर देबे ब्रोकरेज माइनस कर देला परे देखंत अपन प्रॉफिट आसी केते 5 लाख फिर भी आधर ब्रोकरेज सपोज 0.3% दे देले पॉइंट दे देले 4,79,570 30,000 टा कम गला ब्रोकरेज जदी अपन जो काटी दउ छंती केते 70,000 पकाय 80,000 काटी दउ पकाय 4 लाख टा प्रॉफिट पाइले अपन सर एटा क्वांटम जो अल्गोटा एटा तो सर
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସିଲେ କଣ ମାନେ ବର୍ଷକୁ 80,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ରଖିଲେ ଦରକାର ଅଛି 80,000 କ୍ୟାପିଟାଲ ତ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଡବଲ କରିକି ଚାଲିଛି ହଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 80,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦରକାର ହଉଛି 80,000 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ଆପଣ 4 ଲକ୍ଷ ପାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ କାଟିଲେ 4 ଲକ୍ଷ ପାଉଛନ୍ତି ତ ବର୍ଷକୁ ଆପଣ 5 ବର୍ଷରେ 4 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷକୁ ହେଲା କେତେ 90,000 80,000 ଟଙ୍କା 80,000 ଟଙ୍କା ରହୁଛି 80,000 ଟଙ୍କାରେ 80,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଆଧରେ ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡବଲ ହେଇଯିବ ଲସ୍ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ କାହିଁକି ହବନି ଆପଣ ଅଲରେଡି ଦିଆଯାଇଛି ହଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମତେ କେତେ ରିଟର୍ନ ଦବ ପ୍ରତି ଆପଣ ସେଲିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପକେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଥଲି ରିଟର୍ନ ଦେଖିବେନି ବର୍ଷକୁ ଆଶା ରଖିବେ କାରଣ ଏତେ ବଡ ବଡ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସିଲା ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରୀନ ଯୋଉ ପ୍ରଫିଟ୍ ବଡ ବଡ ପ୍ରଫିଟ୍ ନୁହେଁ ଏଠି ଏ 23,933 ଯଦି ଆପଣ ଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢେଇବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ ବଢିବ ଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବଢେଇବେ ଯଦି ଛୋଟ ଲଟ୍ ରେ ଆପଣ ବଡ ପ୍ରଫିଟ୍ ଗୋଟା ଲଟ୍ ରେ ଆପଣ ଭାବି ବଡ ବଡ ପ୍ରଫିଟ୍ ହବନି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆଉ ଯଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ବଢେଇ ଦେବେ 2ଟା ଲଟ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2ଟା ଲଟ୍ କରିଦଉଛି ତାକୁ କପି ଆଣ୍ଡ ଏଡିଟ୍ କରିଦଉଛି କପି ଆଣ୍ଡ ଏଡିଟ୍ 2ଟା ଲଟ୍ କରିଦଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟା ବଦଳ କେତେ କରିଦେଲେ 2ଟା କରିଦଉଛି 2ଟା କରିଦେଲେ ଆପଣ ସୁବିଧା ହବ କାହିଁକିନା କ୍ୱାଣ୍ଟ ମାନେ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ 2ଟା କରିଦେଲେ ଲଟ୍ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଏଠି କମେଇବା ବଢିବାକୁ ଏଠି କରିପାରିବେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ୱିନିଂ ପ୍ରବାଲ ରେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଆପଣ ଆ ଧରିକି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୱିନିଂ ପ୍ରବାଲ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ ଆଧରେ ଆଉ ଏଠି ପ୍ରିମିୟମ ଦେଖନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ ଥିଲା ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରିମିୟମ ବଢେଇ ଦଉଛି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ 200 ଟଙ୍କା କରିଦଉଛି ପ୍ରିମିୟମ 200 କରିଦେଲେ 150 ବଦଳରେ ପ୍ରିମିୟମ 200 କରିଦେଲେ 200 କରିଦେଲେ 2ଟା ଲଟ୍ ବଢେଇଦେଲେ ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସମାନ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବମିଟ ମାରିଦେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜେ ନିଜର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରୋସିଜର କେମିତି ହଉଛି ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ନିଜେ ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇ ପାରିବେ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ଜିନିଷ ଏତେ କିଛି ଜିନିଷ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ ଆରାମରେ କରିପାରିବେ କେତେ ପ୍ରଫିଟ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ସାର୍ ଏଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ରହିବ ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ କରିବେ ତା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା 1 ଲାଖ କରିଥିଲେ ଆପଣ 2 ଲାକ୍ଷ କରିବେ 2 ଲକ୍ଷ ଅଛି 2 ଲାକ୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ୱିନିଂ ପ୍ରୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧରେ କମିଗଲା କେତେ 66.14 କାହିଁ କମିଗଲା ନା ପ୍ରିମିୟମ ଯୋଉ ବଢେଇଦେଲି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ୱିନିଂ ପ୍ରୋବାଇଲ ଟା କମିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧରେ କାରଣ ଏକ୍ସପାୟରୀ ଡେ ରେ କଣ ପ୍ରିମିୟମ ଟା ଛୋଟ ରହିବ ଏକ୍ସପାୟରୀ ଡେ ମାନଙ୍କରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଡେ ପାଇଁ ଠିକ 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ ଅଛି ତ ଏକ୍ସପାୟରୀ ଡେ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରଡାଉନ୍ ବଢିଗଲା ଟିକେ କେତେ 54,920 ଡ୍ରଡାଉନ୍ ବଢିଯାଇଛି ସେଠି 13,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏଠି 54,920 ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ଆପଣ 200 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ରିମିୟମ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବଢିଗଲା କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫିଟ୍ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମେ ମାସରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ରେ ଏପ୍ରିଲ ରେ 7,000 ମାର୍ଚ୍ଚ ରେ 15,000 ଫେବୃଆରୀରେ 9,000 ଜାନୁଆରୀରେ 19,000 ଯଦି 200 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ରିମିୟମ କଲେ ଆପଣ କମିଗଲା ଯେହେତୁ ଏକ୍ସପାୟରୀ ଡେ ରେ କଣ ପ୍ରିମିୟମ ସେଟା ଇଣ୍ଡୋମୋନିଆ ପ୍ରିମିୟମ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଟା ଅଧିକା ହିଟ୍ କରିବ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ସବୁ 200 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ମୁଁ କରିଦଉଛି କେତେ ଆଗରୁ 150 ଥିଲା 150 କରିଦଉଛି ଆଜ୍ଞା 150 କରିଦେଲେ ଦେଖିବା 150 ରେ କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦଉଛି ସବମିଟ ମାରିଦେଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ କମିଗଲା ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ସେ 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ ଥିଲା ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଧିକ ଥିଲା ଏଠି ପ୍ରଫିଟ୍ କମିଗଲା
बट विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़िगला धीरे विनिंग प्रोबेबिलिटी केते सेटा 66 थला 70.14 हेला काना सेठी लॉस होतला आपनकर एक्सपायरी डे मान करे सर ये 200 टंकिया प्रीमियम ही हिट करेगा जोटा ओटीएम हो कि तो इन द मनी हेजो आपनकर जते बेले आपनकर ये आसीबो एक्सपायरी डे आसी एक्सपायरी डे प्रीमियम टा कम रहइबो ना आगे 200 सर टका आगे प्रीमियम जदि चाहेबे आपण आउर बढ़िया पई केते एटा को 150 टंकिया करथला आ कमया पई चाहे आ कमे दोस देखन केते टंकिया प्रीमियम कर दोस कमया पई चाहे 100 टंकिया प्रीमियम कर देली दुईटा लटर आम करछे 100 टंकिया प्रीमियम कले सबमिट कर देली ସେ କ୍ୱାଣ୍ଟ ଟା ପଇସା କେତେ ଦେଖଉନି କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଯେମିତି ସେନ୍ସିବୁଲ ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ सेंसिबल टा सेटा ये करा अछि ना स्ट्रेटजी बिल्डर अछि ना क्वांटमन अछि अलग जगह रे फास्ट देछि करी देखि हबो माने एठी करी देखि हबोनी अलग जगह रे करी हबो होय देखन 100 टंका प्रीमियम दिला आपण करछंती आउर प्रॉफिट कमी गेला विनिंग प्रोबेबिलिटी केते 72% ओइने प्रॉब्लम बढ़िया लगे 72 100 150 से समान रहउची से 70 एबव रहउची एते लॉस कमी गेला सब ଏଥିରେ ଡ୍ର ଡାଉନ୍ ବି କମି ଯାଇଛି ଏଟା हाँ ଟିକେ ସେଫ୍ ବି ଆଉ डॉन 15,270 एटी ସାର୍ 45,000 देखला बेले एटी 15,270 टका देखछ ଯାହାକୁ ରେଗୁଲାର ଇନକମ୍ ଦରକାର ଯେମିତି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କହୁଥିଲେ आज्ञा 2-3 ଲକ୍ଷ ପକେଇବ 2-3 ଲକ୍ଷ ପକେଇବ ରେଗୁଲାର ଇନକମ୍ ଆସିବ आज्ञा तो नातिर डॉडाउन कमी वाला है डॉडाउन इतना कमी वाला जे प्रीमियम छोटा हेले आपण डॉडाउन कमी जीवो विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ी गला प्रति मास देखंतु आपनकर सेठी तो एई 5 वर्ष रे 6-7 मास लॉस थला एटा मात्र 3 मास लॉस अछि एटा 1805 एटा 285 टका एठी 4000 टका तन कम प्रीमियम वाला कोन कले कोन आपनकर डॉडाउन कम रहबो सेफ साइड भी रहबो किछ असुविधा नहीं तो 100 रु 150 भीतर प्रीमियम आपण सेल करि पारे स्ट्रैटेजी सर ताको मॉडिफाई କରିବାକୁ ପଡିବ ରେଗୁଲାର ବେସିस ରେ ନା କିଛି ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉଟା କରିବ ସେଇଟା ହିଁ ଛାଡିଦେବେ ପୁରା बस 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 अच्छा अच्छा ସାର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆପଣ ଆପଣ ଯଦି ମଣ୍ଡେ ଟ୍ୟୁଜଡେ ୱେଡନେସଡେ ଲଗେଇବେ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ କରିଦବା ଜଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯା ମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲି ତ ଯେହେତୁ 100 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ରିମିୟମ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଣ୍ଡିସନ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଦେଉଛି ଏଡିଟ୍ ଆଡ୍ ବଡ ବଡ କଣ୍ଡିସନ ଅପସନ ସେଲର କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓନ୍ଲି ଟ୍ୟୁଜଡେ ଆଉ ୱେଡନେସଡେ डे କରୁଛନ୍ତି डे ऑफ वीक କରିଦେଲି डे ऑफ वीक कंटेंट्स ଯେହେତୁ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ରିମିୟମ କରିଛନ୍ତି ଫ୍ରାଇଡେ କୁ ଉଡେଇ ଦେବେ କାହିଁକି ଫ୍ରାଇଡେ କୁ ଉଡେଇ ଦେବେ ନା ଫ୍ରାଇଡେ ପ୍ରିମିୟମ ଟା ଅଧିକା ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମଣ୍ଡେରେ ପ୍ରିମିୟମ ଆଉ ଟିକେ କମି ଆସିବ ତେଣୁ ଆପଣ ଫ୍ରାଇଡେ କୁ ଛାଡିକିରି ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଡେ କୁ କରିପାରିବେ ମଣ୍ଡେ କୁ ଆଡ୍ କରିଦେଲି ट्यूसडे को ऐड कर देले वेडनेसडे को ऐड कर देले थर्सडे थर्सडे को ऐड कर देले एतिक ऐड कर देले ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଫ୍ରାଇଡେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଫ୍ରାଇଡେ ବଡ ହଉଛି ଯେ ଚାहे ମଣ୍ଡେ ବି କାଟି ଦେଇ ପାରିବ ଦେଖିବା କେତେ ହଉଛି ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହଉଛି ଦେଖିବା ସେଭ୍ କରିଦେଲି ତାହେଲେ ମଣ୍ଡେ ଟ୍ୟୁସଡେ ୱେଡନେସଡେ ଥର୍ସଡେ ରହିଲା ଦେଖିବା ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେତେ ଆସୁଛି मंडे की उड़े दबा देखा नेक्स्ट कौन चेंज हो देखिए ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା जहाँ चाहिए आपण जानी पारुछंती केमिति सब स्ट्रेटजी तैयारी होची निजे निजे सब करि पारे तो प्रॉफिट ये कमी होला काना गोटे दिन जब बाद दे देला विन प्रोबेबिलिटी बढ़ी गला ବଢିଗଲା 73 आसी होला लॉस देखन मात्र गोटे मास रे लॉस रहिला आ सब मास रे ग्रीन आसी होला ट्रेड संख्या कमी होला 1062 होला फिर जब आपण चाहउछंते नहीं आउ कमे दबा मंडे टा भी उड़े दबा थर्सडे ना सर थर्सडे बैंक निफ्टी बोधे बुधवार थर्सडे टा एक्सपायरी आगुरु थर्सडे थला ना एबे चेंज हो जाची वेडनेसडे पळे आसलो तम थर्सडे रखिया कि असुविधा नहीं कने बैक टेस्ट रे आसीबन या आउट एडिट करता मंडे टा उड़े दोछ
କଲି ये मंडे को उड़े देले ठीक है सेव मार देले ताल रहला कौन ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जेहेतु मु 100 टंकिया प्रीमियम रखी 200 टंकिया और 250 टंकिया प्रीमियम रखले फ्राइडे को रखी पारिबे और मंडे को रखी पारिबे सर आमे कला बेले जते जानी आमे डिप्लॉय करिवु सेतेबेले आमे थर्सडे जगह रे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रखिवु एटा बैक टेस्ट वाला आज्ञा आज्ञा कारण एबे थर्सडे एबे वेडनेसडे एक्सपायरी हेसला तो अपन लाइव चले करछन वेडनेसडे को रखि देबे थर्सडे को उड़े दे कारण थर्सडे रे अधिक आसीबे प्रीमियम आसीबा आज्ञा देखंतु कम डे आसीगला कम डे जते अपन कले कौन को दिन केवल मंगलवार बुधवार गुरुवार 3 दिन अपन करछन्ते प्रॉफिट आसला 6,53,841 विनिंग प्रोबेबल देखंतु से 73 वाले केते आसला 74 ड्रॉ डाउन केते टंगा आसला 15,195 15,150 प्राइस सेम पाखा ड्रॉ डाउन रहला अरे रिस्क ट्रेड कोन सेटा कोडा रिस्क से जो ऊपर कोइटा लिखा रिस्क पर ट्रेड तो आज्ञा माने गोटे ट्रेड रे अपन केते रिस्क रहउची परसेंटेज ता 2.38% ओके ओके कैपिटल रो आज्ञा तो विनिंग लॉस रेशियो 597,204 हला विनिंग लॉस रेशियो एला विनिंग प्रोबेबिलिटी इठी दुईटा मास रे लॉस अछि इठी गोटे मास रे 1125 इठी 5,700 सर जो क्वांटम सर जो क्वांटम चालू थिबो तो आमे तार मैनुअली बंद कर दे पारे सेल आउट कर दबा परबा एग्जिट सेल ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବେନି ସେଲ୍ ଟା କଣ ଡେ ଏଣ୍ଡ ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ପ୍ରଫିट କ୍ଲୋଜ ହବ ତେଣୁ ସେଲ୍ ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଏନି अच्छा अच्छा ସେଲ୍ ଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେ ଡେ ଏଣ୍ଡ ହବ ବାଇଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ ବୁକ୍ କରିବେ ସେଲିଂ କାରଣ ଦିନ ସାରା ପଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଲେ ଡିକେ ହବ ନା ଡିକେ ହେଲେ ଆପଣ ଡିକେର ବେନିଫିଟ ପାଇବେ ସେଲିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର अच्छा ତେଣୁ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ हम्म ତେଣୁ ଜେନେରାଲି ଆପଣ ଇଏ ଦେଖିଲେ କଣ ସବୁଦିନ ଚଲେଇ ପାରେ କେବଳ ଫ୍ରାଇଡେ କୁ ଉଡେଇ ଦେବେ ଆଉ ଥର୍ସଡେ କୁ ଉଡେଇ ଦେବେ ଥର୍ସଡେ କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ये गोटे वर्ष यही वर्ष कॉपी एंड एडिट कर सेकंड देखंतो कॉपी एंड एडिट हां 1 ईयर वर्तमान कोन करदले एई जनवरी 2024 रे देखबा केते आस 24 टी करबा जदी आज्ञा जनवरी 6 मास भीतर करबा ता देरे हम कोन करले 100 टंकिया प्रीमियम रखिछ ना 150 टंकिया प्रीमियम 150 कर दियो 150 टंकिया प्रीमियम कर दो से 150 150 कौन करवा टाइम ऑफ डे पड़गला एडिट टाइम ऑफ डे हमें ऐसे डिलीट मार दो से आउट कर दो से ता का रखबा मंडे को रखबा ट्यूसडे को रखबा और नेक्स्ट को रखबा फ्राइडे को रखले थर्सडे फ्राइडे को उड़ाई देले थर्सडे फ्राइडे को उड़ाई देले एथि भाई से आधा प्रीमियम थो तने से उड़ाई देले देखो सेव मार देले केवल 3 डेज रखले वीकली 3 डेज को डे रहला अपन देखले मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे रहला देखिए केते आछे आपन प्रॉफिट देछि 33,055 काहे कि ना फेब्रुआरी मार्च मास रे अपन मार्केट पूरा वोलेटाइल थिला पूरा वोलेटाइल थिला फेब्रुआरी मार्च मास बाइंग रे बड़ प्रॉफिट आछि सनी का ऊपर 500 पॉइंट तळ को 5 पॉइंट ये होतला देखना से मार्च मास रे लॉस रे क्लोज करछि आज्ञा आज्ञा फेब्रुआरी मास रे अछि देखि एटी 6000 प्रॉफिट देछि एटी 5000 प्रॉफिट देछि ओके 6000 लॉस अप्रैल में 18000 टका प्रॉफिट देछि एला अप्रैल लास्ट बेल को केवल घूमी आसला न सेठी साइडवेज रहउछला बाइंग रे लॉस करथले एठी 8000 टका मतलब प्रॉफिट चलछि एठी देखले कोन अपन को डे चलेले मंडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जदि वर्तमान सब दिन में चलेबा कोन होछि देखला सर एइटारे केते प्रीमियम लागिवो
ଏଇଟା ପାଇଁ ପ୍ରିମିୟମ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ଲଟ୍ ସେଲ୍ ହଉଛି ନା, ଆଜ୍ଞା 2ଟା ଲଟ୍ ଯଦି ସେଲ୍ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ରଖିବାକୁ ପଡେ କ୍ୟାପିଟାଲ 2 ଲାକ୍ଷ। ଓହୋ ସେଲିଂ ପାଇଁ ଅଧିକ ପଇସା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ କରିଦେଲି, ନେଟ୍ ଥିଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲି, ସବୁଦିନ ତାକୁ ଡେ ଉଡେଇଦେଲି, ଆକୁ ଉଡେଇଦେଲି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ କରିଦେଲି, ଉଡେଇଦେଲି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଇଏ ଥିଲା ଭୋଲାଟାଇଲ ରହୁଥିଲା, 500 ପଏଣ୍ଟ ତଳକୁ 500 ପଏଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲା, 1000 ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିନ ସେଟା ପ୍ରଫିଟ ବଢିଲାନି, ବଢେଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫିଟ ବଢିଲାନି। 33 ଥିଲା, ଏଠି 5000 ଟା ମାତ୍ର ବଢିଛି, ସେଠି ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିଛି। ଏଠି 2262 ଟଙ୍କା କେବଳ ଲସ୍ ଅଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର। ତେଣୁ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରାୟ ସମୟ କଣ ମାର୍କେଟ ସାଇଡ ୱେଜ ରୁହେ, ତେଣୁ ଯୋଉ ମାସରେ ଭୋଲାଟାଇଲ ରହିଲା ତ ସେଇ ମାସରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଛୋଟ ଲସ୍ ରେ ଏଣ୍ଡ ହବ, ନଚେତ୍ ଛୋଟ ପ୍ରଫିଟ ମିଳିବ, ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଆକୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ବର୍ଷକୁ କରିଦଉଛି, କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 2024 ବଦଳରେ 2023 କରିଦେଲି। 1/1/2023 ଟୁ 17/5/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ରଖିଲି, 150 150 2ଟା ଲଟ୍ରେ ଆମେ କରୁଛେ। ସବମିଟ ମାରୁଛେ, 1.5 ବର୍ଷରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷେ 5 ମାସରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ ପାଇଲେ? 1,43,195 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ ପାଇଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି 3,920 ଲସ୍ ହେଇଛି, ଏଠି 5,580 ଲସ୍ ହେଇଛି, ଏଠି 2,262 ଲସ୍ ହେଇଛି। ଏଇ 3ଟା ମାସ ଲସ୍ ହେଇଛି, 338ଟା ଟ୍ରେଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ହେଇଛି। ଡ୍ରଡାଉନ୍ କେତେ ଅଛି? 26,242 ଟଙ୍କା ଡ୍ରଡାଉନ୍ ହେଇଛି। 223ଟା ଟ୍ରେଡ୍ରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି, 115ଟା ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଲସ୍ ହେଇଛି। ୱିନିଂ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି 65 ଅଛି। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି 1,43,195। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ରଖିଥିଲି କେତେ, ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ 20% ରଖିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଟା ମୁଁ କମେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିବା, ପ୍ଲସ୍ କମେଇଲେ ବାର ବାର ହିଟ୍ କରିଦବନି। ଦେଖନ୍ତୁ 20 ବଦଳ ମୁଁ କଣ କରିଦେଲି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢେଇ ଦଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ବଢେଇ ଦଉଛି, କେତେ ଆଜ୍ଞା 30% କରିଦଉଛି, 30% କରିଦଉଛି, ଦେଖିବା କେତେ ଅଛି। ଆଉ ସମାନ ଜିନିଷ ରହିଲା 30% କରିଦଉଛି। ଏମିତି ଆପଣ ନିଜେ ସବୁ ବଢେଇ କମେଇକରି ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରେ, ଯୋଉଟା ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ଲାଇଭ ଲଗେଇ ପାରିବେ। କମିଗଲା ପ୍ରଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 1,11,000 ଟଙ୍କା ଆସିଗଲା, ପ୍ରଫିଟ୍ କମିଗଲା ବଢେଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା। ଡ୍ରଡାଉନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବଢିଗଲା, ୱିନିଂ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କମିଗଲା ଯଦି ବଢେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଦେଖିବା କମେଇ ଦବା, କଣ କମେଇଦବା, ଏଇଟା 20% ଦେଖିଥିଲୁ 30 କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 15% କରିଦବା, 15% କରିଦଉଛି। ଦେଖିବା ସବମିଟ୍, ଦେଖିଲେ ବଢିଗଲା, କେତେ ବଢିଗଲା ଦେଖିଲେ ତ। ହଁ 20% ସାର୍ ଦେଇଥିଲୁ, ସାର୍ 15% 1,78,000 ଟଙ୍କା ବଢିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ୱିନିଂ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି 66 ରହିଲା, ଡ୍ରଡାଉନ୍ ବି କମିଗଲା, 20,335 ରହିଲା, ୱିନିଂ ଲସ୍ 226, 112 ରହିଲା। 3ଟା ଲସ୍ ହେଇଛି, ଏଠି 5,300, 715, 2,223 ଟଙ୍କା ଛୋଟ ଲସ୍ ହଉଛି, ଆପଣ ବାଧିବନି କିଛି। ଅବଶ୍ୟ ବ୍ରୋକରେଜ ସହିତ ମିଶିଗଲେ 2,000 ଟଙ୍କାଟା ଆପଣଙ୍କ ହେଇଯିବ, ବ୍ରୋକରେଜ 2,000 ଟଙ୍କା 3,000 ଟଙ୍କା ପଳେଇବ, 5,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଲସ୍ ଆସିଯିବ। ତ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ସେଲିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେଲିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ବସି ନିଜେ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ।
तो काली क्लास रे हमें कहथिले बाइंग स्ट्रेटजी केମିତି तयारी अछि आज क्लास रे हमें डिस्कशन कले सेलिंग स्ट्रेटजी आपण माने एमती क्रिएट करि पारे जतो फ्री टाइम रे आपण बसचंती क्वांट लॉगिन कले निजे इच्छा रे जहां आसुची आपण दिमाग भितरे सब दिन से एमती पकेबे पकई करिवे देखिबे आपण केते प्रॉफिट होची केते लॉस होची जोटा आपण को भलो लागिले देखले प्रॉफिटेबल होची से स्ट्रेटजी आपण निजे करी निजे लगेबा कहा पर डिपेंड करिया पे पड़िबो आपण स्ट्रेटजी काहटु किनिया पे पड़िबोनी क्वांटम स्ट्रेटजी निजे तो सब तयारी करिया से एम सब तयारी होची आपण निजे सिखि गला परे एमती बसिबे तयारी करिबो करि परिबे ना असुविधा कोन होची कोन सर ହେଇପାରିବ सर 15% ଟା ଠିକ ଅଛି ଷ୍ଟପ ଲସ୍ ଟା ଆଜ୍ଞା देखो दीटा लॉट पे हेले कैपिटल केते दरकार मैं आपन कहि दोची ड्रॉडाउन केते हला आपन देखले ड्रॉडाउन कोडाला 20000 आपन ब्रोकरेज मिसी गला 30000 पाखा के आपन ड्रॉडाउन रहिला यार ब्रोकरेज मिसी रहइबो ना तन 30000 नै जाउ तो देखे दुईटा लॉट रे आपन करूछन केते आपन दरकार पड़ुछ एटा दुईटा लॉट एटा दुईटा लॉट एटा दुईटा लॉट दुईटा लॉट दुईटा लॉट रे आपन करूछन तले आपन कैपिटल दरकार पड़ुछ केते 1.49 लाख मींस 1.5 लाख दरकार पड़ुछ 30000 ड्रॉडाउन में मिसी करे आपन केते 2 लाख कैपिटल रखिबो 2 लाख कैपिटल रखले आपन आ पैसा ऐड करिया पे अरे पड़िबो जो दुईटा मैक्सिमम लॉस टा देखौछि एनालाइजर 83000 नहीं एटा स्ट्रैटेजी बिल्डर एट देखला कोन आमे तादे कोन स्टॉप लॉस लगे तादे स्टॉप लॉस किछ लग गया है ना आगे आगे ओके एटा स्टॉप लॉस रीएंट्री तादे गोटे स्ट्रैटेजी ता तयारी करा है आधर किछ दिन से लग गया है आधर केवल प्रीमियम केतटा पड़ुची मु से दिन से देखिया पे आज करछ तन आपन को दरकार केते 2 लाख कैपिटल रखिए जदि 2 लाख रखुछन आपन देखले एठी आपन को 1.5 वर्ष रे केतटा प्रॉफिट पाउछंती 2 लाख कैपिटल रखले आपन 1.5 वर्ष पाइछंती 1,78,000 माने 2 वर्ष आपन केतटा पाइबे देखो 2 वर्ष एग्जैक्टली 2 वर्ष में कैलकुलेशन कर दो 2 वर्ष लगे देल आपन जानि जे केते होछि चले 2022 कर देले 2022 में मास कर देले ठीक है तो एग्जैक्टली आपन को 2 वर्ष हे जेबो 2 वर्ष रे आपन केतना पड़छ मन केतना प्रॉफिट आछ 2 वर्ष में 3 वर्ष तो 2 वर्ष केते आछला आपन को 3 लाख आछला 3 लाख आपन स्लिपेज ब्रोकेज सब दिन से काटि दियंत केते 50,000 काटि दियंत स्लिपेज सहित आपन ब्रोकरेज काटिगिरी 50,000 उड़े दियंत 50,000 उड़े देला आपन केते 2.5 लाख टका मींस जदि आपन अकाउंट रे सेलिंग स्ट्रेटजी पे 2 लाख टका रखछंती ताहले आपन 2 वर्ष रे 2.5 लाख टका प्रॉफिट आसी जे मींस कैपिटल 2 वर्ष डबल मासु 10000 पाखा पाखा एवरेज आछि सर आइबा एंड सेलिंग स्ट्रेटजी जनरली एक्सपेक्ट करा जाए 5 टू मैक्सिमम 10% एक्सपेक्ट करा जाए तो आराम से किसी असुविधा नहीं अपन एवरेजली आसला 2 लाख टका रखले 10,000 टका मास पाखा के आसला तो ये कथा तने एमती अपन निज निजर स्ट्रेटजी करिकिरी ये कथा जदि आपरा का से डाउट हो से विचार सर डेली बेसिस रे करी होबो ये अपन डेली चालू छ ना हाँ डेली चलुची सर आउ गोटे धरा जा आमे जो बाय करे ऑप्शन सेलिंग करबा जो प्राइस दबा तार तो ऑप्शन बाइंग कले 300 पॉइंट कम रे देबा सेमती किछि हबो कि सर कौन आउथर गेम तो सर धर जो प्राइस टा रहउची धरा जो 48,500
ଅପସନ ସେଲିଂ ହବ ନା, ବାଇ ଅପସନ ସେଲିଂ ତ ଆଜ୍ଞା ନା ସାର୍? ସାର୍ ବୁଝିହେଲାନି ଟିକେ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଅପସନ ସେଲିଂ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯୋଉ 48,500 କି 48,200 ଏଇଟା ସାର୍ ସେଥିରେ ଯାଉନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରିମିୟମ ବେସ୍ଡ ଗଲା। ପ୍ରିମିୟମ ବେସ୍ ଅଛି, ଯେତେ ଟଙ୍କା ସେ 1.5 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ରିମିୟମ ସେ ପାଖାପାଖି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉଟା ଚାଲୁଥିବ ସେ ସେଇଟାକୁ ବାୟ କରିବ। ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ପ୍ରିମିୟମ ବେସ୍ ଟା ବାୟ କରିଛି, ହୁଁ କାରଣ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଯୋଉଟା ପ୍ରିମିୟମ ଚାଲିଥିବ 1.5 ଟଙ୍କିଆ ପାଖେ ପ୍ରିମିୟମ ସେ 140 ବାଲା କିଣିପାରେ କିମ୍ବା 160 କୁ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କାରଣ 1.5 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ପ୍ରିମିୟମ ଚାଲିଥିବ 9:45 ବେଳେ ସେ ସେ କ୍ୟାଚ୍ ସେଇଟାକୁ କରିବ ବାୟ ସେ। ସେଇଟାକୁ ବାୟ କରିବ। ସାର୍ ଆମର କାଲି କ୍ଲାସ ରହିବ? କାଲି ତ ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ବମ୍ବେ ଇଲେକ୍ସନ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କାଲି କ୍ଲାସ ନାହିଁ। ଓକେ ଓକେ, ଏଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଚାଲିଥିଲା ତ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ସାର୍ ଲାଗୁଥିଲା। ନାଇଁ କ୍ଲାସ ଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ର ଶନି ରବି। ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଓକେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ବାଇନ କ୍ଲାସ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ଜାନୁଆରୀ ବ୍ୟାଚ କ୍ଲାସ ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରାଇଡେ ସାଟରଡେ ସଣ୍ଡେ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ହବ, ନୂଆ ବ୍ୟାଚ କଣ ୱେଡନେସଡେ ଥର୍ସଡେ ଆଡ ହେଇଯିବେ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କମ୍ବାଇନ ରେ ଚାଲିବେ, ଏମିତି ଚାଲିବ। ସାର୍ ଯୋଉ ପାଇଥନ ଟା କଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟା ଏମିତି ଚାଲିବ ନା କଣ? ନା ପାଇଥନ କୋଡିଂ ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା। ପାଇଥନ ଟା ଆପଣ କୋଡିଂ ହେଇକି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟା ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ସାର୍। ତ ସେଇଟା କୋଡିଂ, ଯିଏ ପାଇଥନ ଜାଣିଥିବ ସେ କୋଡିଂ କରିପାରିବ, ସେଇଟା ରନ୍ କରିପାରିବ। ଏମିତି କୋଡିଂ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଏଇଟାକୁ ରନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ରନ୍ ହବ। ଏଟା ଏମିତି ରନ୍ ମାରିବେ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରନ୍ କଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ତାର ଟ୍ରେଡ୍ ନବ। ସାର୍ ଆର ଆମେ ଡେମୋ ଦେଖିପାରିବାନି, ପ୍ରଫିଟ ଲସ୍ ଟା କେମିତି କଣ ହଉଛି? ନା ନା ଆ ଦେହରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ କରିବ କୋଉଥିରେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରୋକରରେ ଅର୍ଡର ପ୍ଲେସ୍ କରିବ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆ ଦେହରେ ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ ଇଏ ଦେଖିପାରିବେ, ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଏ ୱେବସାଇଟ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେମିତି ଅଛି ବହୁତ ୱେବସାଇଟ ଅଛି, ଆଦେହରେ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ କରିପାରିବେ। ଆଲଗୋ ଟେଷ୍ଟ ଇଏ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ ଅଛି, ଆ ଦେହରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ୍ରିଏଟ କରିକିରି ଲଗଇନ୍ କରିକିରି ଆଦେହରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିପାରିବେ ଆଦେହରେ। ଆଉ ବି ଏମିତି ବହୁତ ଅଛି, ଟେକ୍ଟରନଲ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ ଅଛି, ବହୁତ ୱେବସାଇଟ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି, ଆ ଦେହରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରିକିରି ଏରା ଆଲଗୋ ଟା କେବେ ଶିଖା ହବ ଆମକୁ? ତାକୁ ଆପଣ ଅଲଗା ଶିଖୁଛନ୍ତି କଣ କି ଏଇଟା? ଓହୋ, ତ ଆଲଗୋ ଟ୍ରେଡିଂ ମାନେ ଏଇ କ୍ୱାଣ୍ଟି ମାନେ ହବ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆପଣ କମ୍ବାଇନ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜାନୁଆରୀ ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଶିଖା ହଉଛି, ଆପଣ ତା ସହିତ ଏଇଟା ଶିଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ଡେଲି ଏଇଠି ଯୋଉଟା ପ୍ରଫିଟ ଯୋଉଟା ଆସେ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଉଟା ଆସେ ନା ଆଲଗୋ ପ୍ରଫିଟ। ହଁ ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କର, କାଲି କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ପଢଉଥିଲି, ଏଇଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଲାଗିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଯାହା ପ୍ରଫିଟ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନସଟ ସେୟାର କରନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଫିଟ ଆସି ପ୍ରଫିଟ ସେୟାର କରନ୍ତି, ସେଇ ସ୍କ୍ରିନସଟ ମୁଁ ସବୁ ଗ୍ରୁପରେ ପଠାଏ। ତ ଡେଲି ହେଲା ସେୟାର ଲଗେଇଲେ ତ ସେଥିରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ବି କମ ଦରକାର ବୋଧେ? ଆଜ୍ଞା ଡେଲି ଯଦି ନଗେଇବା ଆମେ, ତ ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାପିଟାଲ ବି କମ ଦରକାର ସେଥିରେ ବୋଧେ? ଆପଣ କେତେଟା ଲଟ୍ ରେ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଲା ସେଲିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ସେଲିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଲେ ଆପଣ ଅଧିକ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦରକାର ପଡୁଛି। ବାଇଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ଲଗେଇବେ, ବାଇଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଲଟ୍ ରେ ଅତି କମ ରେ ଆପଣ 15,000 ଟଙ୍କା ରଖିବେ। ଗୋଟେ ଲଟ୍ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅତି ଆଜ୍ଞା। କମରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ରଖିବେ। ଯେଟା କାଲି କ୍ଲାସ ଆପଣ ଦେଖେଇଥିଲି ନା, ହଁ ବାଇଂ ହଁ କାଲି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଯୋଉଟା ହଁ ଗୋଟେ ଲଟ୍ ପାଇଁ ଅତି କମରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ 40,000 ରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଡ୍ରଡାଉନ୍ ଅଛି।
ड्रॉडाउन जदि बड़ ड्रॉडाउन केतला कान मार्केट मूव सब बेले समान न थाए ना को आज्ञा मासरे पूरा बड़ बड़ मूव देबो को मासरे पूरा साइड एज रे को मासरे पूरा वोलेटाइल रहइबो तो प्रति मासरे मूव रहइबे को मासरे बड़ बड़ प्रॉफिट पाइबे को मासरे अपन लॉस रे भी एंड हबो इटे अपन सेलिंग रे भी देखो संदे सेम जिंस इट देखो चारटा मासरे लॉस आइछि आ मासरे प्रॉफिट हेछि एंति मासरे मतलब सेलिंग भी करंतु किंबा बाइंग रे करंतु मास शेष में लॉस रे क्लोज हो अपन भावते प्रति मास में प्रॉफिट दरकार प्रति मास प्रॉफिट आसे बोल गारंटेड नो प्रति वर्ष को अपन गारंटेड प्रॉफिट पाइबे आज्ञा ये सर देखो समझे ना दुई वर्ष लाख टका प्रॉफिट पाइले हाँ हाँ 2.5 लाख टका आसला वर्ष को देखले 1,25,000 टका अपन प्रॉफिट पाइले 2 लाख टका लगे कि 1,25,000 टका वर्ष को प्रॉफिट पाइले किंतु हर जो बैंक सेविंग अकाउंट यदि अपन रखि थांते केतना 2 लाख टका यदि अपन रखि थांते बैंक अकाउंट 15,000 टका मैक्सिमम 15,000 टका आसतांते इंटरेस्ट रे आज्ञा एटी आज्ञा केते पाइले एटी हम्म 3 आ सब जिनिस काटी कुटी देला पर अपन 2 लाख टका पाइले साढ़े 2 लाख पाइले तो वर्ष को लाख टका मास को 8,000 टका प्रॉफिट पाइले सर क्वांटनर ऑप्शन बाइंग सेलिंग हे परिबनी ଆପଣ କାଲି କ୍ଲାସରେ କାଲି ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଲେ ସେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିଲେନି आज्ञा सर देखी दो କାଲି କାଲି କ୍ଲାସରେ ବାଇ ठीक है सर ଆବସେଣ୍ଟ लाइन ରହିଲେ आज्ञा ଭିଡିଓଟା ଦେଖିବେ ନା କାଲି ପଢା ହେଇଛି ଯୋଉଟା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଢା ହେଇଛି ଆଜିର ସେଲିଂରେ ପଢା ହେଲା ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ଏମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ତିଆରି କରିପାରିବେ ତାର ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାକୁ ଲାଇଭ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ ଏମିତି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ମନରେ ଆସିବ କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କରିକି ଦେଖିବେ କ୍ରିଏଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପଳେଇବେ କ୍ରିଏଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯାଇକରି ଯାହା ଆସିବ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେବେ ଦେଇକରି କରିବେ ଆଜି ଯୋଉ ଅପସନ୍ ଅଛି ସେଟା ଦେବେ ସପୋଜ ଆପଣ ଖାଲି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଦେଖୁଛି ଜାନୁଆରୀ 2022 ତାର ଖାଲି ଏଟା କଣ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରେ ସେୟାର ରେ କରିହବ ସବୁଥିରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ମ୍ୟାଡାମ ସେୟାର ରେ ସାର୍ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ ଆସୁଛି ଆସିବ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରିବେ ନା କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିବେ କୋଉ ସେୟାର ଟାକୁ ଲଗେଇବେ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏଠି ସେୟାର ଯୋଉ କରିବେ କୋଉ ସେୟାର ଟାକୁ ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଦେବେ ତାର ନାଁ ଦେବେ କୋଉ ସେୟାର ଟା ନାଁ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ସେୟାର ଟା କେବଳ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ସେୟାର ଉପରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ହବ सर एटा देखो ना देखिए गोटे शेयर टेस्ट ସେୟାର करो ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ କଲେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ଆସିବନି କାରଣ ଆଲଗରେ ସେୟାର ଉପରେ ଇଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିବେ ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ସପୋଜ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଷ୍ଟକ୍ କରିବେ ବାଜାଜ बजाज ଅଟୋ ऑटो ବାଜାଜ ଅଟୋ କରି ଦେଖୁଛି ଏମିତି सेटा ହେଲା मुव देखुଛି ବାଜାଜ ବାଜାଜ ଅଟୋ ଆପଣ କିଣିଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କହୁନାହାନ୍ତି କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଲଗେଇବେ ଆପଣ କରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟାକୁ ଆଡ୍ କରିବେ add indicator current candle 3 मिनट रखुଛି ଏପଟେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି add indicator କଣ ଆଡ୍ କରିବି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ସେଟା ପଢିଥିଲେ pivot point pivot points ଯାହା ସେମିଂସ୍ ରହିଲା ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆଡ୍ କଲେ support trend ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ୍ କଲେ MACD ପଡିଥିଲା MACD ତାପରେ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ କଣ ଲାଗିଲା pivot point support trend ନା moving average ଲାଗିଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଣ୍ଡିସନ ଦେବା entry when current candle current close is above
ତାହା ପରେ ଆପଣ କିଣିବେ above pivot point ଫାଷ୍ଟ ଦବା ନା pivot point R1 next and ଦେଲେ current close is above supported next add consume ଦେଲେ MACD signal equal or above the cross above the cross above MACD signal step exit କେତେବେଳେ କରିବା exit condition current close is below supported step ଏଟା ଦେଇଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ add କରିଦବା entry condition time of day is equal to 9:20 ଦେଇଦେବା 9:20 set ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା add condition time of day is equal to 15:10 ଧୀରେ ଧୀରେ 3:10 ଦେଇଦେଲେ ତାହେଲେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେ ଦେବେ 1000 କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଇଦେଉଛି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ କେତେ ଦେବେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 1000 ନା ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଦେଉଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଦେଉଛି କେତେ 3000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ଦେଇଦେଉଛି ନହେଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇଦେଉଛି 1:2 4000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ 2000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ରେ କଟିବ ନହେଲେ 4000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ରେ କଟିବ ଆଉ ଏକ୍ଜିଟ୍ କଣ୍ଡିସନ ଏଇ ଜିନିଷ ରହିଲା ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଟା ଯିବ ଏତିକି ହେଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କେତେ 10 ଦେଇଦେଉଛି टाइम तो आपन को दिया ହେଇଛି ଉପରେ ଆଉ ଏଠି ଏ ଟାଇମ ସହିତ କିଛି ଦିଆ ନାହିଁ ଉପରେ ଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ ओके देखंतु कंडीशन ए जिनस देली करंट कैंडल देछि केते 3 मिनट्स देछि पिवट पॉइंट देली सपोर्ट टाइम देली मूविंग एवरेज देछि करंट कैंडल क्लोज पिवट पॉइंट R1 करंट क्लोज इज अबव सपोर्टेड MACD सिग्नल MACD प्लस अबव MACD सिग्नल क्लास चला करला देखियो केते रिजल्ट आसी केते वर्ष देछि हमें 2022 रे 2024 दिया है बाजाज ऑटो दिया है देखो केते प्रॉफिट आसी प्रॉफिट थियो ये ऑर्डर बेसिस ऑर्डर टोटल नहीं ना और जो कंडीशन ले नो एंट्री सिग्नल अचीव्ड आ सिग्नल आ गोटे हटै देछि देखंत
कौन हटे दଉଛି एमएससी टा हटे दଉଛି एमएससी ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି एमएससी ଟା ହଟେଇ ଦଉଛି डिलीट होना चाहिए ओहो एमएससी टा एठी रखी कर देছি ना याको एडिट करिया एमएससी टा डिलीट मार देले एमएससी टा डिलीट मार देले खाली सपोर्ट एंड पाइवट पॉइंट रहिला और एक्सटेंशन रहिला देखिए नोट्स में नहीं 2.5 वर्ष अपन देছি प्रॉफिट 100 का प्रॉफिट देছি बाबा କିନ୍ତୁ ଲସ୍ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଲସ୍ 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 ରେ କ୍ଲୋଜ କରିଛି 26ଟା ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇଛି ସବୁ ମାସରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାସ ବଡ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇଛି 22,000 ଏଠି ଲସ୍ 4,000 ଏଠି 12,000 2,000 ଲସ୍ 10,000 2,000 4,000 ଲସ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫିଟ୍ କଣ ବଡ ବଡ ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି 600,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ରେ ଅଛି ଆଉ ଚାହିଁଲେ ଆଧିରେ ଆଉ ବି କଣ୍ଡିସନ ଦେଇପାରିବେ ସବୁ କପି ଆଣ୍ଡ ଏଡିଟ୍ କରିଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଆଡ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର କରିଦଉଛି RSI ଆଡ୍ କରିଦଉଛି RSI add कर दो से इंडिकेटर है करंट क्लोज नहीं RSI index is above 70 और कौन सा ऐड कर देते हम आगे देखिए प्रॉफिट बढ़ी गला 6-9 हजार 6,000 ହେଇଗଲା विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ी गला 55 आसीगला 40 टा ट्रेड प्रॉफिट 32 टा ट्रेड लॉस ड्रॉडाउन भी 6,000 कम गला नंबर ट्रेड भी कम गला 62 टा ट्रेड आसीला तो एमती आपण करिपारे स्टॉक ପାଇଁ କଣ पर्टिकुलर गोटे स्टॉक रे से ट्रेड करबो ए जे आज क्वांटम से परसेंट तो एमती आपण मन जहाँ आसीबो आपण बसी करंतु तापर यूट्यूब रे बहुत आपण देखिबे बहुत क्वांटम स्ट्रेटजी सब अवेलेबल होछ आपण मारि देबे यूट्यूब रे क्वांटम स्ट्रेटजी बहुत जन यूट्यूब रे मते क्वांटम स्ट्रेटजी करूछन आपण मारि देबे जे क्वांटम स्ट्रेटजी क्वांटम स्ट्रेटजी हम देखिए बहुत यूट्यूबर आपन स्ट्रेटजी सब तैयारी करछन आपको देखि मधे आपन किछि किछि स्ट्रेटजी देखि करि पारिबे सब करि पारिबे आपन एमसो करिबे ओके देन ताले ये थिला अल्गो ट्रेडिंग केमिति आपन क्वांटम ने लॉगिन करिवे केमिति स्ट्रेटजी क्रिएट करिवे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी केमिति क्रिएट करिवे बाइंग स्ट्रेटजी केमिति क्रिएट करिवे एमती आपन दिमाग जहाँ आसो स्ट्रेटजी आपन करि पारिबे सेलिंग पय आ भी सेलिंग पढ़ाबो आपन ऑप्शन सेलिंग आरो भी पढ़ाबो
ସେଲିଂ ପଢା ହେଲା ତାକୁ ବେସ୍ କରି ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କ୍ଲାସରେ କହିଲି ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ଯଦି 2 ଲକ୍ଷ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲଗେଇକି ରଖିଦେଇ ପାରିବେ ଆରାମରେ ଆପଣ 2 ଲାକ୍ଷ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମିନ୍ସ ଅତି କମରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକିରି ୱାର୍କମ୍ୟାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକିରି ଆଉ କୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକିରି ସ୍ଲିପେଜ ଫିପେଜ ଯାହା କିଛି ଗଲା ବ୍ରୋକରେଜ ଯାଇକିରି 2 ଲକ୍ଷ ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇବ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାହାହେଲେ ବି ଆସିବ ବର୍ଷକୁ ଆସିବ ଅତି କମ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଆଉ ତ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଆପଣ 50% ରିଟର୍ନ ପାଇଲେଣି ନା ବର୍ଷକୁ 50% କମ ହେଲାଣି କି ଆପଣ ଏଫଡି ରଖିଥିଲେ ପାଇଥାନ୍ତେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 7% ପାଇଥାନ୍ତେ 7%। ଏଠି 50% ପାଇଲେଣି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କରିପାରିବା। ଓକେ ଦେନ୍ ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ସାର୍ ଅପସନ ବଇଂ ରେ ଯୋଉ କାଲି ସବୁ ଇଣ୍ଡିକେଟର କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁ ଯାକ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଯଦି ମାନେ ଡେ ୱାଇଜ ଆମେ କରିବା ତ ଡେ ୱାଇଜ କରୁଥିଲେ ସାର୍ କାଲି ଦେଖୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲସ୍ ହଉଛି ତ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ କରିବା ତ ପ୍ରଫିଟ ହଉଛି ଭଲ। ଆଲଗୋ ହେଲା ସାର୍ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଆଲଗୋ ହୁଁ, ପର ଡେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ ଆଶା କରିପାରିବେନି ମାସ ଏଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନା ଏଠି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଲାଗିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମାସ ଏଣ୍ଡ ରେ ବି ଲସ୍ ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମାସ ଏଣ୍ଡ ରେ ଲସ୍ ରେ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛନ୍ତି ମାସ ଏଣ୍ଡ ରେ ଲସ୍ ରହିବେ ହୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ହୁଁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ରହିପାରିବେ ହୁଁ ହୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି 4 ମାସ ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ବି ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ଇୟର ଏଣ୍ଡ ଶେଷକୁ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ ରହିବେ ତେଣୁ ଆଲଗୋ ଟ୍ରେଡିଂ ମିନ୍ସ ଆପଣ ପର ଡେ କେବେ ରିଟର୍ନ ଆଶା ରଖିବେନି କିମ୍ବା ପର ୱିକ୍ ଆଶା ରଖିବେନି କି ପର ମନ୍ଥ ଆଶା ରଖିବେନି ଆଲଗୋ ହେଲା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଆଶା ରଖିବେ ବର୍ଷକୁ ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲଗେଇଥିଲି ମୋତେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଅତି କମରେ 30 ରୁ 40% ଦରକାର କାହିଁକିନା ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ରଖିଲେ 7% ପାଉଛି ମୁଁ ଯଦି ହୁଁ 30 ହଁ ରୁ ସେଇଟା ତ ଠିକ 40% 30 ରୁ 40% ପାଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକିରି ବହୁତ ବଢିଆ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 30,000 ପାଉଛି ସବୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକିରି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକିରି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ 1,30,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହୁଁ ହୁଁ ତେଣୁ ଆଲଗୋରେ ଆପଣ ଇଏ କରିବେନି ଆଲଗୋ ତ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ଡ୍ରଡାଉନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସବୁ ଆପଣ ଲଗେଇଲେ ସବୁଥିରେ ଡ୍ରଡାଉନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡ୍ରଡାଉନ ଅଛି ଆପଣ ତା ଦେହରେ ହୁଁ ହୁଁ ଏଠି ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆ ଦେହରେ ସବୁଥିରେ ଡ୍ରଡାଉନ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହୁଁ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡ୍ରଡାଉନ ଅଛି ଏଠି ଡ୍ରଡାଉନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ 20,335 ମିନ୍ସ ବ୍ରୋକରେଜ ପଇସା ମିଶିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର 25,000 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ 25,000 2 ଲକ୍ଷ ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି means ଗୋଟେ ଟାଇମରେ 25,000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ବି ହବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ ଲସ୍ ବି ହବ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି କାରଣ ଆଲଗୋ ଟ୍ରେଡିଂ ମିନ୍ସ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପ୍ରଫିଟ କରି ଦବ ବୋଲି ଆପଣ କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ରଖିବେନି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଗୋଟେ ମାସ ସାରା ବି ଲସ୍ ବି ହବ 2 ମାସ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ ଲସ୍ ହବ ଚିରଞ୍ଜୀବ ସାର୍ କହିଲା ବେଳେ ଚିରଞ୍ଜୀବ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତ ହଁ ସାର୍ କହିଲା ବେଳେ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ନେଇଯାଇଥିଲି ଆଣିକି ଆଲଗୋରେ ଲଗେଇଦେବି ଆଉ ତ ପଇସା ତ ଆସିବ ଆଉ ତ କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଣି ଲଗେଇଦେଲେ କଣ ହବ 3 ମାସରେ ଲସ୍ ହବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଏମଆଇ ଦେବେ କୁଆଡେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହବା ତ ଲସ୍ ହବ ଆମାଉଣ୍ଟ ମିନିମମ୍ ରହିବ ତେଣୁ କୌଣସି ସାର୍ ଟ୍ରେଡ କଲା ଲସ୍ ବେଳେ ଆମାଉଣ୍ଟ ମିନିମମ୍ ରହିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋନ କରି ଟ୍ରେଡ କରାଯାଏନି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇକୋଲୋଜି ପାଇଁ 6ଟା ଭିଡିଓ ପକେଇଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ନ ଦେଖିକି ଦେଖିବେ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ଲୋନ କରି କେବେ କରାଯାଏନି ସେ ସବୁବେଳେ କଣ କରାଯାଏ ଆପଣ ସେଭିଂ ମନିରେ କରାଯାଏ ଯୋଉଟା ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଭିଂ ଅଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଭିଂ ଅଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ଆଣିକିରି ଆପଣ ଡିମାଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଡ କରି ସେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ କରିବେ ଆଉ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରି କରିବେ ଯେମିତି କି ପ୍ରତି ମାସରେ ଲସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯଦି ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରିବେ 3 ମାସ ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ନ ଉଡିବ ଯଦି ସବୁଦିନ ଲସ୍ ବି ହଉଛି ସେମିତି ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ଲାନ୍ କରି କରାଯାଏ ତେଣୁ ଲୋନ କରି କେବେ ହେଲେ କରାଯାଏ ନାହିଁ ତେଣୁ କେହି ଭାବିନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ 2 ଲକ୍ଷ ଆଣିକି ରଖେଇଦେବି ଆଧରେ ଗଲା ତ ପାଇବି ତ 50,000 ଆଉ ହବନି ଲୋନ କରି କରାଯାଏନି କେବେ କରିବେନି ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ରଖିଲୁ ତାହେଲେ ଯଦି ଆମର ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ ଯେମିତି 3-4 ମାସ ଲସ୍ ହେଲା ଯଦି ଆମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଖତମ ହଉଥାଏ ତ ଆମେ କଣ ପୁଣି ପଇସା ରଖିବାକୁ ପଡିବ ତା ଦେହରେ ନା ସେ ସେଇଥିରୁ ଆଭରେଜ କରିବ
ନାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ସେଲିଂ ରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏଇ ସେଲିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଜ୍ଞା କଥା କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଲିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଲଟ୍ରେ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତାହେଲେ କଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲଟ୍ରେ କରିବେ। ଗୋଟେ ଲଟ୍ କଲେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରଡାଉନ୍ କେତେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଖରେ ଡ୍ରଡାଉନ୍ ଆସିବ, 15,000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହବ। ଆଜ୍ଞା ତ 15,000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ହବ। ତ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅଧିକା ଆଡ୍ କରି ରଖାଯାଏ ନା। ତ ଅପସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଇଂ ରେ ସାର୍ ବାଇଂ ପାଇଁ ସିମିଲାରଲି ସେଇଆ, ଆପଣ ଯଦି 1,00,000 ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ସବୁଠୁ 5ଟା ଲଟ୍ରେ କଲେ, 5ଟା ଲଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାର ଡ୍ରଡାଉନ୍ କେତେ ଆସିବ? ଡ୍ରଡାଉନ୍ ଆପଣ 30 ରୁ 35,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଡ୍ରଡାଉନ୍ ଆସିବ, କି 40,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଡ୍ରଡାଉନ୍ ଆସିବ। ମିନ୍ସ ହୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ 40,000 ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ହୁଁ ଫିର୍ ବି ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ହେଇପାରେ କାହିଁକି ନା 5ଟା ଲଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଦରକାର ହଉଛି କେତେ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦରକାର ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା 45 ରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦରକାର ହଉଛି। 40,000 ଲସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ସେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ 1,00,000 କ୍ୟାପିଟାଲ ରଖି ଆପଣ 5ଟା ଲଟ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ଆପଣ ଲସ୍ ହେଲେ ବି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲେ ବି ଆପଣ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପ୍ରଫିଟେବଲ ରହିବେ। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲସ୍ ହେଲେ ସେ ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ଟିକେ କମ ରଖିକି ଆମ ପାଇଁ ରଖିବ କ୍ୟାପିଟାଲ ନା ସାର୍? ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଲସ୍ କାହିଁକି ନା ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦରକାର 5ଟା ଲଟ୍ରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ 40 ରୁ 45,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଯଦି ହଁ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି 1,00,000 ଟଙ୍କା, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି 40,000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି ବି ହୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଲସ୍ ହେଇ ଚାଲିଲା, 40,000 ହୁଁ ଲସ୍ ହେଲେ ବି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, କାହିଁକି ନା ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଧିକ ପଇସା ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଡ୍ ହଁ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ପଡିବନି। ସେଇଟା ତ ସାର୍ ବୁଝିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯଦି ଲସ୍ ହଉଥିବ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେମିତି ହଁ ଯଦି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲସ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଲସ୍ ହବ? ଲସ୍ ହେଲା ମାର୍କେଟ ମୁଭ୍ ଉପରେ। ହଁ 40,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଲସ୍ ହଉଛି 5ଟା ଲଟ୍ରେ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାସରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଲସ୍ ହେଲା ତାହେଲେ 40,000 ଟଙ୍କା ପାଖ ହେଇଯିବ। ତ ହଁ ସେମିତି ତ ହବନି ନା, ପ୍ରଫିଟ୍ ବି ହବ ମାର୍କେଟ ମୁଭ୍ ସବୁଦିନ ତ ସମାନ ରହିବ ନା। ଆପଣ କାହିଁକିନା ମୁଁ ମାର୍କେଟ ସାର୍ ମୁଭ୍ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲି କାଲି ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁନଥିଲେ ଅପସନ ବାଇଂ ର ଆଜ୍ଞା ତ ଲାଷ୍ଟ 6 ମନ୍ଥର ଦେଖୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି କାଲି ଯୋଉଟା ଦେଖଉଥିଲେ ସାର୍ ସେଇଟା ବି ପୁରା ଦେଖୁନଥିଲେ 3 ମାସ ପୁରା ଲସ୍ କଲା। ହଁ ତାପରେ ଜାନୁଆରୀ ଏପ୍ରିଲ ରେ ଫେବୃଆରୀ ଖାଲି ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକି ହଁ ଉଠିଲା। ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଇଟା 7ଟା ଲଟ୍ରେ କରାହେଇଛି, ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ରଖିଥିବେ କେତେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାପିଟାଲ ରଖିଥିବେ। 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାପିଟାଲ କରିଥିଲେ ତାର ଡ୍ରଡାଉନ୍ ରହିଲା କେତେ 1.5 ଲକ୍ଷ ରହୁଛି ଡ୍ରଡାଉନ୍ ରହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କଲେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାପିଟାଲ ତାକୁ ରଖିଥିବେ। ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପାଇଁ ଆପଣ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଥିବେ। ତାହେଲେ ବେଶୀ ଲଟ୍ରେ କଲେ ଫାଇଦା ଅଛି ନା କି ସାର୍? ଆଜ୍ଞା ହୁଁ, ହୁଁ। ଆପଣ ଡ୍ରଡାଉନ୍ କୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ତା ଡ୍ରଡାଉନ୍ କୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆର ଡ୍ରଡାଉନ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆର ଡ୍ରଡାଉନ୍ ଦେଖିକିରି ଆପଣ 20,000 ଆପଣ ବ୍ରୋକରେଜ ମିଶିଲେ 25,000 ଆପଣ 30,000 ପାଖାପାଖି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। 30,000 ନେଇଗଲେ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦରକାର ପଡୁଛି କେତେ ନା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାପିଟାଲ ଦରକାର ପଡୁଛି। ତ 30,000 ଡ୍ରଡାଉନ୍ ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ରଖିଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଫ୍ ସାଇଡ୍ ରହିଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତ ଡ୍ରଡାଉନ୍ କୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏମିତି ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରି ଡ୍ରଡାଉନ୍ ଦେଖି ଡ୍ରଡାଉନ୍ କେତେ ରହୁଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଡ୍ କରିବା। ହଁ ସେଇ କଥା ସେ ଲାଷ୍ଟ 6 ମନ୍ଥର କରିଥିଲି ତ ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରଡାଉନ୍ ମତେ 35,000 ଦେଖଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା 35-40,000 ଭଳିଆ, ତ ଆମେ ସେଥିରେ ନାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଲଟ୍ କେତେ କରିବେ ଲଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ଲଟ୍ ଯେତେଟା ଲଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିବେ ଲଟ୍ ସାର୍ 5 ଲଟ୍ ରଖିଥିଲି 5। ହଁ ତ 5 ଲଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଲାଖ ପ୍ଲସ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ହୁଁ ହୁଁ 1 ଲାଖ ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ସେ ହଁ ଲସ୍ ହଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ହେଇକି ଲସ୍ ରିକଭରି କରି ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ କରି ଦେଇପାରିବେ। ହୁଁ ସେଇଆ ସାର୍ ବେଶୀ ଲଟ୍ ରେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କଲେ ହବ ଆଉ ଫାଇଦା ତାହେଲେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି କହିବେ ନା ଏଣ୍ଡ କରିବା? ଓକେ ଦେନ୍ ତାହେଲେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଏପ୍ରିଲ ବ୍ୟାଚ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ବୁଧବାର ଅଛି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାର୍। Good night.